Pag moingon gyud dagbutuan, ang tubig ang pinakauna nga problema. Sa tanan kaning area, dili ka magkaproblema sa tubig kay 24/7 mag-awas diri ang dapita. Kung property investment ang hisgutan, kabalo ko nga nakay gikabalakan. Apan ayaw ka tingala kung nakoy offer sa imo karon nga grabe ka prime nga location nga yuta no pwede nimong paliton. Dream house pwede tukuran, rental properties ug labaw sa tanan Airbnb ang grabe ka the best nga imong i-invest aning yutaa. Una nga rason nga nung imo ning paliton along Cemented property, grabe ni kaduol sa Butuan Medical Center, pwede ra gid nimong baktason. Unahan lang Caraga State University, pwede pud baktason pero kung usa ka ika 1 minute lang naana ka sa CSU, the best kayo ni tukuran nimo diriya og para sa rental properties nimo kay para sa makaabang nga mga students or even instructors sa Caraga State University. Duol sa tiniwisan, kumingon ta og location wise, wala nay angay nimong pagduha-duhaan pa. Invest na ani nga yutaa. Nindot kaayo, dako kayo ni siya nga property, 150 square meters, pwede gini sa imong dream house. As you can see, napoy mga nindot nga balay dito sa likod. Business establishments ang nagpalibot ani nga area. Nay hardware, nay pharmacy, 7-Eleven, grabe pud kaduol. Even ang Jollibee ang payon, grabe ra pud siya kaduol. Ready to transfer na ni siya. Exactly 150 square meter, clean title. Ready to transfer padulong sa imuha. If you are interested to buy this property, ayaw pagduduha pagpian sa ako I'm J. Mark Daplin, your licensed real estate broker and appraiser of Goshen Treasure Realty. We choose to serve well.